ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଶା କରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ଦିନର ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ ଆଜି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଜି କେଉଁଥିରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାହା ଆଜି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇସ୍ରାଏଲ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜେରୁସାଲେମ ସହର ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ କାଳର ମାନେ ପୁରୁଣା ଦିନର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରଖାହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେଇ କାଳର ଜେରୁସାଲେମ ଆଜି ସେମିତି ହେଇକି ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ସେହି ସମୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ଘର, ମସଜିଦ୍, ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏହିସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଛି କିଏ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ଭିତରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ମୋର ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶେଷ କରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ କି ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାସ୍ କରି এই ভিডিও ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଅଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସାର୍, ପୂର୍ବରୁ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଅଛି, ପୁଣି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି? ତେବେ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ବାଇବେଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପରି ଆପଣ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ଅଛି। ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। এইটা ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରଖାହୋଇଥିଲା।
किसी समय पर आम यही जगह को आम देखा पूरा वीडियो माध्यम देखी। यहाँ हूँ देखु केते बड़ एरिया एटा आ एरिया भितर बहुत किसी विषय रही अच्छे जहाँकि मन पकई दिए स्मरण करई दिए जे हाँ प्रकृत प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मस्थान आज भी रही अच्छे। तेरे प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म विषय पूर्वर भविष्यवाणी होता। प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म एमती अकस्मात है नहीं बंधुगण। प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म हेबा पूर्वर भविष्यवाणी होता। शह शह वर्ष पूर्वर अनेक भाववादी माने से भविष्यवाणी करते जे एमिति जने उद्धारकर्ता ए जगत रे जन्म हेबे जे कि सारा जगतर पाप को निज ऊपर को बही नेबे आ जहाँकि जीशु विषय भविष्यवाणी होता। आपण पाइपर जिसाय तार 7 पर्वर 14 पद ये जिसाय भविष्य वक्ता से भविष्यवाणी करुचंती। एहेतु प्रभु आपे तुम मान को एक चिन्ह देवे देख एक कन्या गर्भवती हुई एक पुत्र प्रसव करिवो और ताहार नाम इमानुएल आम्भमान सहित परमेश्वर रखिबो। हाँ प्रिय बंधुगण तेबे एटा भविष्यवाणी होता बहुत वर्ष पूर्वर। आम देखिपर से जिसाय तार 9 पर्वर तार 6 पद ये लेखा अच्छी कारण आम्भमान निमंते एक बालक जन्मी अछंती आम्भमान एक पुत्र दत्त होई अछंती और ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआजिव। पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हब। हाँ प्रिय बंधुगण जिसाय भविष्य वक्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म विषय अनेक भविष्यवाणी करते। बेसी भविष्यवाणी जिसाय भविष्य वक्ता करते जोटा कि सफल होती नूतन नियम रे माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 पर्वर तार 21 पद आम जदि 18 पदर पढ़ा आहरी भल हम। जीशुख्रीष्ट जन्म यही प्रकार है ताहाक माता मरियमकर जोसेफक सहित विवाह निर्बंध है परे सेमानक सहवास पूर्वे से पवित्र आत्माक कर्तृक गर्भवती होई अछंती बोली जना पड़िला। 19 ये देखंतु प्रिय बंधुगण यहाँ हूँ से एक्जाक्ट से जगह जो जगह प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म है शुआ होता यहाँ हूँ से जगह। तेरे चलते आम आगे जावा 19 पद लेखा अच्छे स्वामी जोसेफ धार्मिक थिबारु एवं प्रकाश रे निंदार पात्र करिया को इच्छा न करिबारु गोपन रे परित्याग करिया को स्थिर कले। 20 पद किंतु से यह मनस्थ कला उतारे मनस्थ कला परे देख प्रभुंकर जने दूत स्वप्न रे दर्शन दे कहिले हे दाऊदक संतान जोसेफ तुम्हार भार्या मरियम को ग्रहण करिया को भय कर नाही कारण तांकर गर्भ पवित्र आत्माक कर्तृक होई अछि। 21 पद से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे ताहांक नाम जीसु दब कारण से अपना लोकंकु सेमानकर समस्त पापर परित्राण करिवे। 22 पद लेखा अछि विशेष करी सबठार इम्पोर्टान्ट भाववादी द्वारा प्रभुंक उक्त एही वाक्य जेपरि सफल हुए एथि निमते ए समस्त हैला। तबे भाववादी माने जो भविष्यवाणी करथिले ता सफल हेबा निमंते ये समस्त विषय घटीला। तबे ये हूँ प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मस्थान आ जन्म प्रभु जीशुख्रीष्ट जो जन्म होते से सहर से जगह सबकि मुझे देखली। आ जदि वीडियो आपन को भल लगी थाए तेबे वीडियो को आप निश्चय सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ ये वीडियो को अन्य मन पाखु शेयर करंतु। तबे प्रिय बंधुगण पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म विषय अनेक प्रमाण रही अछि। प्रभु जीशुख्रीष्ट जे ईश्वर यार अनेक प्रमाण रही अछि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे। तेबे समस्त आंतरिक नमस्कार। तेबे ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को लाइक करंतु एवं अन्य मन को शेयर करंतु।
पुणी देखा आपण सहित आउ गोटे भिडियो। धन्यवाद।